Ano ba yan? Ula. Baikli na baikli. Alam mo, dali ah. Iman. Ay, hindi na ulaan na si Iman kanina, di ba? Oo, tapos na. Hi. Sino yan? Ay, sino yan? Again? Again? Again. Kinurot. Ulit. Hi. Ana Rod. Dali. Hello. Ryan? Wrong. Ryan is out of the task. Hello. Sean. Sean. Yes! Correct. O, nahulaan namin lahat, ha? Ay, may dalawa pa. Tatlo. Ito pa. Hello. Tatlo pa? O, ito. Sino? Hello. Jomar. Wrong. Ay, tapos ka na ba? Hi. Si Earl. Earl. Correct. Hello. Dalawa na lang. Shawo. Wrong. Hello. Ulit. Hello. Hindi yung putol. Totoong boses yun. Si Roms? Hindi, nahulaan ko si Roms. Wala mo na ba? Again? Again. Hello. Sean. Tapos na siya. Naulaan niya na. Ay, nahulaan na ba? Hello. Baka naman may tumagdag na wala kanina. Challenging nga naman pala wala. Hello. Iman. Wrong. Next. No. Enough. At ulit. No. Si Shawo nahulaan namin, di ba? Oo. Si Ryan. Naka-annual leave. Nakakataw na ko. Si Iman nahulaan na. Iman nahulaan. Hello. Abahan mo na. Hello, I am. Hello. Ligo. Dali nun ah. Pamigay na yun ah. Kumanta ka na lang. Ah, Marlon. si Ray, si Ray. Correct. Next. Hello. Ulit. No. Marlon. Wrong. Next. Again. Hello. Marlon. Okay na. Hello. Again. Sana. Hindi na Hello. Giovanni. Last na yan. Giovanni, di ba? Giovanni. Mali. Mali. Annual leave din yun. Next. Shawo. Wala. Ay, nahulaan ko si Shawo. Ano? Ulit. Ulit. No. Habaan mo ng konti. Lamyan mo ng konti ang sinasabi mo. Hello po. Si Sean nahulaan ko. Sean! Daulaan mo na yun Ano, nahulaan ko naman si Sean? Oh. Tapos si Ray, si Rom. Si Jomar. Nag-inventory na tuloy. Si Ray. Si Alambali.
Priscilla. Priscilla yun. Wow!